Зынархсили кәшеті бозынға өтіне бәстер, сәбгәт саутима күнкөмі эфир информацион равағда бұн студийға бараты Ирина. На республика ифтонгырсыд электроэнергия асы харзивагон қыттағыл көстой хисен көстөттімі структураты күштіті. Аварии бінаты әппәт көстөті процесс райсумай суангизер далың тәмөт президент Бибылт Анатолий цәстарды бін. Арыстадон көстөті қайад райстана исен көрттер. Staramy was zaukostefasta na Republika Rojsta elektrony ruchs. Cepar bune darge na Republika jan balon službata mobilizacji udeste pasakhadun unitarun kostuat energa resursan akhosata khay. Avari benatma arvester sedeste mit kontakte qaqanade ama walvat kunovart ministrade dal khayta. Wadun elektrodatan khakhal software ta avarium benate ama kostoy sasarazanil falakudra baragoftama iulster dar avariertsed zomagomem. Hatse benata gortoy dua bune darge ama az barak kotoy znun si khorl quadrocopter rojem. کام میدم با سوان قد 4 کیلومتر برس اما آواری بناتما انما قوک تکنیکا باکنن آسا کست مرفنال تویزنو نیزر فلا آم آستا و ممید کاید وی فستیوگن آراجتن سبون نیسیس بناتما با سوان وفر مفازن کتا آسا کم اخصف سال در زیکی راتس دوی در فتساج در باقود و دو ناسق دکنن آبون سوما رایسوم تراکتر راید تافن داگ نوگای خافن و یوما لاسن باقود تکنیکای در کسه تساقی غدای نخستست افزارما تساق بنتم Аварийцы бенатырсы дурдам абун басыд на республикай сарглавак Бибылт Анатолий дар. Цепар километр барц бахуд аварий бенатмак ахайт савен. Апат курахс кустата мрвнал той фаси хур. Техника бенатмак бахат савад. ستركست باكانن فستيوغان آراجتان إزارما سابون سيس اسكوت تلتا بايو كانن فالوران بايو فستيوغان республика Ифтонгырсыд электрон рухсай. Самое главное это то, что в республике подано напряжение, то, что поработали и работники нашей энергосети, и сотрудники МВД, и сотрудники МЧС, и Министерство обороны, военнослужащие. Это все позволило нам устранить ту неисправность, обрыв, который был. И сегодня
в Южной Осетии будет и свет, и вода, и дорога будет открыта. Без сомнения, да, условия были довольно-таки сложные, но опять-таки совместными усилиями, напором, с которым работали те, которых я перечислил, благодаря этому, конечно, все это стало возможным устранить ту неисправность, которая была. آراجت سالم آواری فستیوجت آیوارس کانال آرخایتوی و دم الکترونون رخصت هیلت بنت تساونس وم تاخت و رئیس فدراسی و وقت مناورت مینیستراد ویرتالود اما برک کود تا اندر رتمات هیلتس قدست اوینم. В принципе, до того, как мы выехали, был сделан запрос в МЧС Российской Федерации. Было дано распоряжение министра МЧС, чтобы вылетел вертолет, прошел по маршруту, который идет электроэнергия, по которой идет у нас электроэнергия, и остальное расстояние, которое нам надо было проверить, как раз проверили сотрудники МЧС совместно с электриками из Северной Осетии. По их докладам больше нигде повреждений нет. Единственное повреждение, которое было последнее, устранили. И, конечно, им огромное спасибо за то, что больше нам, нашим работникам энергосетей, не пришлось еще дальше идти и проверять линию электроэнергии. یوم یاگای الکتریک تا سپار آواریون بنات بای کتوی رخصت هیلتم و یوم آبو نیزر اردم بای گم ترانسکام فنداگ اما گورت ما اپد گراخستی راسد نوازن دوندر تدت روزا میدوی ترینات اینفرماسیون را وقت آبون. Салдар буны патсахадалани анна электроны рухсама нуазынны дунайкай баззад вай тахсинада взарын кодтанин бәстектен, валдайдар чысыл сабита хисауттан. На күстой сабидетті мәскола тәуі мәгәскәні яржетендер фадат нәвіт күстмә асауынан. Сывзарга вавары адамсы амалта агуртуй уманывдисан өднават хассак кодсты заринадыр. نرسب برنبونستم انا الکترون روخسای سالن اما ساردوگون سانیو جابیکتا رنچندون زولفتن کامبینات اما سال در اندر وقت دونر آخست استفاده سوارسون خاخمم کوسنس دیزل گنراتور تای فلاگورات نکوسنس بیرا وقت سران خزرت بازدست نروخس اما قارمادای وزالت فستی و گنگورات اسکولات آخر گنیک تن آخر کننس نکوسن اسکول آغوم آخر وقت تدر سکولات بست خیلی سالسک کن رستجی آما بر درس است الکترون قارم گرن سیستمتا اما نرن الکترون روخسای خاتن تا وازال و مگس که آخراد مینیسترات فندور را خواستاد سالم республика электроэнергия в Тунгнирсао, одна охора процесс Арурумен. Учебный процесс в образовательных учреждениях будет возобновлен, как только вопрос подачи электроэнергии будет решен. آخر گنیکتن اخصاص گونستانه را دنو لفته فلانی یارج تکوسکچی کنه و دون تفزارن زنزینیتم سوالتم با کنن نه سابیدتم بیرت باقات کسته سخی را کورن اومنه مسکستر تخزار کیمنو و زویسن نی مرسالدار بونا республика روخسنای مکزغنای قوی سرجتن خاص استرزنزینات والدایزن ووارتاستن نیارجتا سوالت درافدان دتا کینا کوسن سویت خای از مخدک دردن نیارگ مامنیس دو سوالون ما سوالت سفکن نوی در نفازون می مسخوستانیر وکنزانو مگسکا مخیوت تای کمان کد فگنن و یافتسم کسنز республика районта آخر процесс وروخز در قانون سکولات کلاس قارم کنن سوگن پیچتای اما وروکتا وقت سونس انا اولمپیا کوست زرینه کوست آیدا اینفرماسیون را وقت آبون. Республика Севзарга Уавар Апперцагай Бандефта Ананирзинат Хакан Надеф Адездаханыл дар фала организация гундерсет Сармагунд Камис Амма Аппет проблема тедер Кудерседести Варскон Думецемедискота Навацхасек Битете Ирина. الکترائنرژی منوز ندونه سوق زیناد فستی و گن ریسپوبلیکای ولوت کنگو و کیسف زرد و مگس که انانی زیناد قاقنا د مساد سالون رای دست مینیسترات سارگانیزاسی کد تا کامیس آس اندقد و ورف هدل کامیس سکوندست ریسپوبلیک و رنچندون گورن خزار سوالت رنچندون اما تاغد خصستانسی سیراک دختر تا و دون زاب دتست ساکوست رستاجت سفارستات اما پرابلیمات فزنا و دون تخی ریسپوبلیکای میدیسینون وقت تا قرماد ایفتون کرتسدست و ایفست در رستگی رستگما آخیسن و الکترائنرژی اما ویتا انداو медикамент اما вакцинata امبالون موارد قاننل. По завершению мероприятий по восстановлению электроэнергии Министерством здравоохранения будет проведено принципиальное совещание, где будут кадровые организационные выводы. Я позволю себе сказать и беру ответственность за эти слова, что Министерство здравоохранения к данной ситуации было подготовлено слабо. Данная ситуация должна послужить поводом для того, что такой социально
значимый объект, как республиканская больница, как детская больница. То есть наше ведомство является социально значимым, где речь идет о жизни человека. И именно наше ведомство должно было работать без дефектуры, чего не было. Я думаю, что выводы будут сделаны. Нарырастаджи республику рынчындуны арыстырсыдысты инамын қайгу обарта. Все отлично, вода есть, теплая, горячая, жарко, даже очень жарко. Сывалатты рынчындуны ухтари веготтар бацатта кутта дува хаяды палатата эвестиятай бахус камен бақавы өтсі рынчынты тахай. В создавшейся ситуации мы для оптимизации работы по совету и по указанию штаба, который создан в данной ситуации коллапса, действительно, отсутствие дороги, воды, света, мы скомпоновали отделения, мы высвободили палаты для необходимости, если, допустим, в родильном доме или даже в большой больнице создастся ситуация, мы готовы принять на себя и рожениц, и экстренных больных, и даже проводить у себя операции. Самедизилум генератор энек охцекуса уйтхакома адзухи фтункцао ارتاق امایم قوی خوز دارن پلیتاگوندن کدزاختافتمای سن آتق تاج پرابلیمانای امسم سفسا و ورتیس وی در سنود سال در بونفاق بیتیتیرینا گاسی تارسین اینفارماتو را باغدابون. Электроэнергия сухсинадыма гура өрден бандефта горет автотранспорт измелдилдер. Выңктіне күстой светофорта әмәтәсса гудавари тәрсәунай. Умагасқа патсақадун автоинспекция фәтіңдер кодта якусты режим әмә әппіні зухай арыстой рейтті валдайдар тайу күрталын гуәд. Асы құтта жыта фылдар бәрдинат ыңқартой шофырта сәхәдәгінір электроэнергия фәзін дисфала вәттер қуамы сәттәвәм кәттәритер ахым вәлвәт конуа вәртәм. عشر تابونگورا تروخسنای مناکست فتنگدر کودتام برای که استوکترلام بایدن شخص کم بایدن سویت آفورت بسته کوسم بایدن نساتو بنیکتا کدو خستم افتا فلدر بازار راز نه گازشه آلچی در ازون بازار راز اون در تنگ زاگروژه نیوین بایده فنداگ اون در کوسم بایدم Avtobustistan kata durnad vem bajneš, ma avtobusen lennal vem bajde. Hövde telkusen bajdem. Exsav due ekipajı, due maşina. Fafel der kuttam exsav. Sa yetti meraş baş. Kem bajneš migal katima. Exsav taling vem bajde. Gure talçi der ezune. Ma şamay saktusting der daruy şoför tader guret ma. Fendektem. Hayı neküs tabunu bun. Ama karun battene bazunga kendistem du nefdem dikaberine beste bun gade berekkenen time. Znavre rayonu deniz Yevgasas velde faqarmat bunay separ xsavi 1 gradus wazal. Yevgasas do deniz dav rayonu der rawar deniz mit velde faqarmat bunay fonz xsavi 0 gradus. Axam bunga do deniz Quaysay der velde faqarmat bunay separ xsavi 1 gradus wazal. Leningor rayonu der Yevgasas velde faqarmat bunay fonz xsavi 1 gradus. Yevgasas do deniz na Respublika stolica Tskhinvali der velde faqarmat bunay xsavi 1 gradus wazal. Ахамедистина информацион службе басатта гундирмаҷата албундерно сар 12 хурс хабар тефада мол нараду фембалд на эфира.